Let's go, Daddy Luka! Let's go, Dallas! Let's go! Panalo nyo na race to 10, par. Para panalo na shoot na yung parlay natin. At parlay ako race to 10 sa inyong Denver. Denver, okay na. Kayo na lang hinihintay. Daddy Luka, kayo na lang hinihintay ng race to 10, oh. Binigay na ni Joker, eh. Bigay nyo na rin. First basket, first basket. Daddy Clay, ha. Yung mga tres mo ngayon, ha. Ayoko ng bulturok. Washington, nice one. Nice one. Favorite niya yan. Sablay. Alam mo, favorite mo pa naman din yun. Yung walang pinasok, par. Depensa, mga bulturok yan. Tamo, bakagal mamasa, oh. Oh, di ba? Oh, oh, ay. Ulo ka. Rebound. Nice one, Daddy Clay. Basket tayo. Daddy Luka, dribbling the ball. Uy, uy. Step back for 3. Bang! Nice! 3 sorry. 3 sorry. Nakangiti. Gusto ko yan. Parang narinig. Uy, ako layup libre. Bilis na na. Si Jordan Poole pala yun. Ako, libre na naman. Patay tayo dyan. Nice one. Rebound. Oh, shit! Ni Bagley, ang lakas, par. Uy, 4 na sila, oh. 4 na sila, Daddy Luka. Lamang na sila. Tira! Tira! Ano yun? Daddy Luka, back to back. Short. Nice one. Rebound. Daddy Clay? Daddy Clay? Ay, bulturok. Kiatay ka? Depensa. Uy, si Jordan Poole. Uy. Huli. Tangina mo, ha. Upal ka. Daddy Luka. Lamapasahan. Uncle Drew? Uncle Drew? Step back. Pasok mo. Oh, yung magsishoot ng mga tira. Delikado yata to, ah. Brogdon. Brogdon. Foul! Delay naman, rep. Lag ka ba? Oh, tangina, lalamang patuloy sila ng possible 3, ah. Uy, ayos tayo. Ayos, Dallas. Putragis yan. Delicates yan. Balay mo free throw. Bah! Shooter nga pala to si Brogdon sa free throw. Giatay kayo, Dallas. 2-leg parlay na nga lang, eh. Balay. 3-6, 3 na, par. Patay tayo dyan. Basket, basket, basket. Daddy Luka. Yun. Washington. Nice one. Okay, all 6 na. Depensa lang kasi. Amang depensa, eh. Jordan Poole. Brogdon. Rebound. Rebound. Nice one. Basket tayo, ha. Daddy Luka, basketan mo na. Lalamang tayo. Yari ka, boy. Screen. Switch. Umabol. Corner. Corner. Corner, Daddy Clay. Short na naman. Nice one. Rebound. Nice, Uncle Drew. Daddy Clay. Nice! Gandang cut ni Daddy Clay. 8-6. 2 points na lang. Depensa na lang muna. Uy, traveling. Amen. Amen. Nice one. Okay. Cash out muna, Daddy Luka. Uy, naglalag po. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, Daddy Clay. Step back ni Daddy Clay. Si Bloy. Utang na nung lumabas to, naglag, oh. Ano ba yan? Uli, nice one. Pass break na. Ayan na. Oh, 3v2 pass break, ha. Kyrie! Bang! Woohoo! Salamat pang almusal, Kyrie. Ina, buti pa sa inyo, panalo sa Lakers. Ayoko na lang magsalita. Huh?